जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो माने प्रथम कर देखछन्ते सब्सक्राइब करंतु, जहा फल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिरा प्रथम खबर आसंता जनवरी 22 तारिख रे अयोध्या रे अनुष्ठित होबाक जाउची प्रभु श्रीरामकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। एही समारोह रे जोग देवा पई एबेटु विश्वर कण अनुकरणरू भक्तंकर आगमन हेलानी। तेबे एही क्रम रे रामानंद सागरंकर सुपरहिट सीरियल रामायणर प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री अयोध्या रे पहुंची छंती। राम भूमिका रे अभिनय करथुवा अरुण गोविल, सीता भूमिका रे दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण भूमिका रे थिबा सुनील लहरी अयोध्या रे पहुंची सारिछंती। रामलाल प्राण प्रतिष्ठा उत्सव रे जोग देवा सह सेमाने हमारा राम आएंगे एल्बम शूटिंग रे भाग नेबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण हेबा ता पूर्वरु पुरी गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव कहते गुरुत्वपूर्ण सूचना। अर्पण रथर गुआ चाउल संग्रह को नहीं गजपति कहते गुआ और चाउल संग्रह नहीं परिचालना कमिटी करना एसबू कथा सरकार स्तर रही। आमे ए विषय कौन मत दे पारुना बोली गजपति कहते। ओटीवी को देइथिबा एक स्वतंत्र साक्षात्कार से यही कथा कहते। परवर्ती खबर जनवरी 17 ରୁ 19 तारिख मध्य उपकूल उत्तर ओडिशा केतेक स्थान रे हल्का वर्षा हो पारे। आसंता 24 घंटा मध्य जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर रे वर्षा हेबाकु थिबा बेले परवर्ती 24 घंटा रे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल और कलाहांडी जिले में केतेक स्थान रे हालुका मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। नहेले राज्य समस्त स्थान रे पाग मुख्यतः शुक्ला रहिबो। परवर्ती खबर ईरान पक्षर पाकिस्तान रे आज घन घन क्षेपणास्त्र माड़ कराई। ईरान पाकिस्तान सीमा रे बालुची विद्रोही संगठन तथा पुन्नी आतंकवादी संगठन को टार्गेट कर क्षेपणास्त्र आक्रमण करा एवं एथिरे आतंकवादी 3टी आडा ध्वस्त होइथिबा ईरान सेना पक्षर कहुई। तेबे एही आक्रमण मृताहतों संपर्क में कौन सूचना जारी करा जाय नहीं। जैशेल आदल एवं अन्य एक आतंकी गोष्ठी को टार्गेट करी ईरान यही जेभली क्षेपणास्त्र माड़ कर पाकिस्तान सरकार एवं सेना एक विराट चैलेंज भाव सामना को आसी। परवर्ती खबर बंधुक मुନରେ 50 ग्राम चेन लुट मामला। बंधुक देखाई दुई भाई प्राय 50 ग्राम ओजन चेन लुट होता मामला रे संपृक्त दुई कुख्यात लुटेरा को लिंगराज थाना पुलिस 3 मास पर गिरफ्त करिछि। सेमाने हेले एयरपोर्ट थाना कारगिल रोड बेलाबस्ती रे रोहुतबा गंजाम जिला भंजनगर हरिजन साही नुआ गाँव पुनिया नायक बयस 23 वर्ष और नरहरी नायक और पिंटू बयस 24 वर्ष गत सोमवार मंचेश्वर थाना पुलिस एनकाउंटर रे शिकार होइथिबा दुर्दांत रघु विश्वाल रो एमाने अन्यतम सहयोगी बोली पुलिस सूचना दैछि। परवर्ती खबर अवैध प्रेमर करुण परिणति। बालियंता होटेल व्यवसायी हत्याकांड पछरे रही एमिति एक लमटांकुरा कहानी जहाकू प्रेम करथिले से ही शेष रे जीवन नहीं। विवाह जिद करी सफल न हेबारु प्रेमिक को सबुदिन रास्तार हटाई देछि। प्रेमिका काठ फाड़िया पिटी पिटी अति नृशंस भाव हत्या करिछि। परवर्ती खबर अयोध्या राम मंदिर में रामलाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरंभ होइछि। गतकाली रामलाल प्रतिमार कर्मकुटी संस्कार है। प्रथम जजमान रूप से डाक्तर अनिल मिश्रा एवं तांको पत्नी उषा मिश्रा सामिल होती। यही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी पर्यंत चलिबो। एथिरे 50 वैदिक प्रक्रिया हेबो। अनुष्ठान प्रारंभ में जजमान माने स्नान हेबे। सेमाने 10 प्रकार स्नान करिवे। सरायु नदी जल रे गाई क्षीर, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, कुश मिश्रित जल रे स्नान करिवे। पंचगव्य प्राशन पर सेमानंकर व्रत आरंभ हेबो। जजमान खाद्य पानीय एवं वस्त्र आदि शास्त्र अनुजाई हेबो बोली कहुई। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व आगामी बजेट पूर्व सरकार देथिबा जनप्रिय घोषणा पर ध्यान दियाजिबो। एथि सहित अर्थनीतिज्ञ माने मध्य निजर मत प्रकाश करछन्ति, जेउथिरे सेमाने कहिसन्ति जे
ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜଣାଶୁଣା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ଆର୍ ଭାନୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଜେଟ୍ରେ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 25,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ 25,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଦୈନିକ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁଫାନବୁରି ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏପି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି କମ୍ରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ତାଲିକା। କାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା 2024 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି 14,55,000, ଯାହା ଚୀନ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ। ଭାରତରେ ଏବେ ଏହାର ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସରେ 11,55,000 ସୈନିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେନାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ରାମଲାଲା ଗର୍ଭଗୃହ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନଜନକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ATS ଅଲିଗଡ଼ରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀର ନାମ ଫୈଜାନ ବକ୍ତିୟାର ଥିଲା, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଆଲିଗଡ଼ ଶାଖାରେ 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଫୈଜାନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ରିଜୱାନ ଅଶରଫ ମଧ୍ୟରେ ISI ସଂଗଠନରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫୈଜାନ ନିଜର କିଛି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲିଗଡ଼ର ISIS ଶାଖା ସଂଗଠନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 1,628 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ସହ 71,500.76 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ NEFT 460 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 21,572 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ଆରମ୍ଭରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1000 ପଏଣ୍ଟରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 72,000 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି 21,650 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାରାଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।